Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la conjugaison, le futur des verbes usuels. يعني le futur هو المستقبل, زمن المستقبل. Les objectifs sont savoir conjuguer être et avoir et les verbes usuels au futur. يعني عندنا هنا un seul objectif, هدف واحد هو نعرفوا نصرفوا être و avoir والافعال يعني اللي كنستعملوها بكثرة, الافعال الاعتيادية نعرفوا نصرفوهم في le futur. نشوفوا ce que je sais. Conjugue les verbes être, avoir, aider et finir au passé composé. يعني هادو ديجا شفناهم وديجا يعني ce que je sais داكشي اللي كنعرف ديجا عرفت. غادي نصرفوهم بحال هكا. غادي نقولوا être, j'ai été, tu as été, elle a été, nous avons été, vous avez été, elles ont été. قلنا le passé composé. علاش كنقولوا le composé? Il est composé de deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. Avoir, j'ai eu, tu as eu, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, elles ont eu. Le verbe aider. J'ai aidé, tu as aidé, elle a aidé, nous avons aidé, vous avez aidé, elles ont aidé. La même chose pour finir. J'ai fini, tu as fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, elles ont fini. نشوفوا j'observe et je découvre. نقراو هاد les phrases كيبانوا لكم مزيان. J'observe et je découvre. Demain, je présenterai un exposé sur la citoyenneté. Demain. Demain, هذا c'est un indicateur temporel qui indique le futur. ملي تشوف demain عرف le verbe غادي يكون مصرف le futur. يعني غدا غادي نقدم واحد العرض حول المواطنة. Mes camarades choisiront le bon délégué. الأصدقاء ديالي غيختاروا غادي يختاروا choisiront غادي يختاروا الممثل يعني الجيد ديال القسم. Le mois prochain يعني الشهر المقبل. هذا aussi c'est un indicateur temporel qui indique le futur. Le mois prochain tu iras à l'école du village. غادي تمشي ira. هذا c'est le verbe aller au futur. غادي تمشي للمدرسة ديال القرية. Dans ce livre في هذا الكتاب vous verrez des images d'enfants démunis. غادي تشوفوا الصور ديال الأطفال يعني الفقراء démunis يعني المحتاجين. Demain عاوتاني غدا nous donnerons un nom à cette association. غدا غنعطيو سمية لهاد الجمعية هادي. Cette association jouera un rôle très important. هاد الجمعية كتلعب واحد الدور يعني مهم جدا. داكوغ. بعد ما قرينا لي كيسيون لي فراز ديالنا نشوفوا لي كيسيون شنو طالبين منا. relève le verbe de chaque phrase. غادي نستخرجوا الفعل ديال كل جمله من هاد لي فراز اللي قرينا. دون سون انفينيتيف غتعطي الانفينيتيف ديالو يعني المصدر ديالو يعني الاصل ديالو قبل ما يتصرف. اي بريسيز سون جروب وغادي تحدد لنا لو جروب ديالو. غادي تقول واش المجموعه الاولى الثانيه او بيان تروازيام جروب. لا فراز ا فيها le verbe présenterait. L'infinitif c'est présenter. C'est un verbe du premier groupe. D'accord? La phrase B, choisiront. Le verbe, l'infinitif, c'est choisir. Deuxième groupe. Ira, c'est le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. Verrait, aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Son infinitif, c'est voir. Donneront, c'est l'infinitif, c'est donner. C'est un verbe du premier groupe. Jouera, c'est le verbe jouer. C'est un verbe du premier groupe. Je vous d'abord la question suivante. À quel temps tous ces verbes sont-ils conjugués? يعني فاش مصرفين كاع هاد الافعال هادو فاش من زمن. Ils sont conjugués au futur. Quelles sont leurs terminaisons? شنو هما لي terminaisons ديال هاد الافعال يعني باش كينتهيو؟ بحال دابا هنا présenterait عندها ai. choisiront ont. داكوغ لي تيرمينيزون اللي كيكونوا في الاخر نهايه الافعال. هنا عندنا اس ez verrait demain nous donnerons ons jouera a. داكوغ هادو هما لي تيرمينيزون ديالنا غنكتبوهم هنايا. عندنا ai عندنا ont عندنا as
عندنا EZ عندنا ONS ياك وعندنا A. Quel est le groupe des verbes des phrases C et D؟ شوفوا معايا لا phrase C عندنا هنا هذا هو لو verbe ديال C هو ira ياك قلنا ira c'est le verbe aller و la phrase D هو verrait هذا c'est le verbe voir le verbe aller et le verbe voir يعني quel est le groupe ديالهم ce sont des verbes du troisième groupe مجموعة الثالثة غادي نقولوا ils sont des verbes du troisième groupe. Passons maintenant à je construis la règle. Complète les verbes des premiers et deuxième groupes avec les terminaisons du futur qui manquent. D'accord؟ يعني هاد الأفعال هادو اللي عندنا هنا غنكملوا لهم les terminaisons مناسبة. شنو هو بعدا le futur؟ Le futur exprime une action à venir. يعني كيعبرنا على واحد الفعل يعني عاد جاي عاد غيوقع مازال ما وقعش. Au futur, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. يعني في الفوتور جميع الأفعال عندها نفس les terminaisons. عندنا AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pour les verbes des premiers et deuxième groupes, on ajoute ces terminaisons à leur infinitif. دابا غادي يجيكم ساهل باش تصرفوا الأفعال ديال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. يعني ما خصكمش تخطئوا فيهم ساهلين في لو فوتور. علاش؟ حيت كنزيدوا هاد لي تيرمينيزون هادو كنزيدوهم في الانفينيتيف بحال دابا ريسبكتي كتخليه كما هو شتي ريسبكتي كتخلي لو ار ديالو وتبقى تزيد بحال دابا في جو ريسبكت غي كتزيد اي tu respecteras il respectera la même chose pour finir كتخليه هكا à l'infinitif وتزيد له اي اس ا او ان اس او زد او ان تي داكوغ يعني ساهل ما خصكمش تخطئوا بحال دابا تحطوا لكم الافعال المجموعه الاولى والثانيه هادو ما خصكمش تضيعوا فيهم النقاط داكوغ لحقاش ساهلين ها بحال هكا ها هي ريسبكتي ها هي خلاوها كما هي في الانفينيتيف يعني لو راديكال ديالها ما كيتبدلش لو راديكال هو هذا الاصل ديال الكلمه ريسبكتي داكوغ كتبقى هي وكنزيدو غير هاد اي هاد لي تيرمينيزون هادي بحال جو ريسبكتوري tu respecteras il شنو غنزيدو هنا il respectera نزيدو nous respecterons نزيد غير ONS vous respecterez EZ ils respecteront ONT la même chose pour finir je finis نزيد AI وشنو غادي نقراها je finirai tu finis نزيد AS tu finiras elle finira A nous finirons vous finirez elles finiront نزيد ONT صافي يعني ساهلين لي فيرب ديال الافعال المجموعه الاولى والثانيه ما غاديش تلقاو فيها مشكل او فيتور لي فيرب دو troisième groupe يعني في عاوتاني في الفيتور الافعال ديال المجموعه الثالثه et les auxiliaires être et avoir ont les mêmes terminaisons toujours précédées d'un r d'accord يعني عندهم نفس هما نفس لي terminaisons هادو et ديما مسبوقين بواحد لو r le radical du verbe est souvent modifié يعني على عكس الافعال المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه يعني لو راديكال ما كيتبدلش كيبقى هو هنايا في الافعال المجموعه الثالثه في être ou avoir لو راديكال كيتبدل bien que terminé par er le verbe aller est un verbe du troisième groupe يعني واخا لو aller كيتسالى ب er راه فعل ديال المجموعه الثالثه وهذه حاجه كنعرفوها sa conjugaison est irrégulière يعني التصريف ديالو يعني لا يخضع للقاعده irrégulier يعني غير خاضع للقاعده بحال مثلا قلنا avoir و être لو راديكال ديالهم اي سوفو موديفي شوفوا معايا هنا avoir شنو فيها افي ما بقاتش هنايا شتي تبدلات رجعت او دونك هذا هو لو راديكال اللي قلنا هذا سي ان راديكال يعني كيتبدل كترجع j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront la même chose pour être شوفوا هنايا être فيها e t r شنو رجعت تبدلات كومبليتوم رجعت serai شتي je serai tu seras il sera la même chose pour aller هنايا aller كانت عندنا a 2 l شنو رجعت er يعني لو راديكال ديالها حتى هو تبدل ولكن كما كتلاحظوا معايا لي تيرمينيزون سون لي ميم لي تيرمينيزون ما كيتبدلش مي لو راديكال ديال لي فيرب دو troisième groupe change ندوزو دابا جو مونطرين
entoure les verbes conjugués au futur. غادي ندوروا على الأفعال اللي مصرفة في الفوتور. Vous nettoyez. هذا le verbe nettoyer mais elle est conjuguée au présent. D'accord? حيت كنشوفوا بأن R تحيدات ديال الترمينيزون ER. On sélectionne le présent. Tu prendras. Tu prendras. قلنا هذا c'est le verbe prendre au futur. كنسمعوا داك R. D'accord? كاينه les terminaisons du futur. Donc tu prendras. Nous irons. هذا le verbe aller. قلنا لي لو راديكال ديالو كيتبدل complètement. Elle trie. Elle trie. هذا le verbe trier au présent. Je verrai. Je verrai. هذا le verbe voir au futur. Tu feras. C'est le verbe faire au futur. Il choisira. هي IR ديال لي terminaisons ديال l'infinitif وزدنا لها A. هذا choisir au futur. شوفوا دابا deuxième exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. دابا غنصرفوا هاد الافعال اللي عندنا بين قوسين في الفيتور. عندنا recevoir مع tu. يعني recevoir يعني تلقيتي ولا استلمتي واحد une médaille pour ton dévouement. يعني واحد الميداليه لإخلاصك. le dévouement هو الإخلاص. شنو غادي نديرو هنايا؟ tu. هذا recevoir c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe recevoir غادي نديرو tu recevras. Tu recevras. Tu recevras. AS. Tu recevras une médaille pour ton dévouement. ماشي le dévouement يعني التفاني ديالك في العمل وإخلاص devenir هي vous. شنو غادي نديرو؟ vous deviendrez les meilleurs. غادي ستصبحون يعني الأفضل. vous deviendrez. vous غنديرو لا EZ. nous participer. هذا c'est un verbe du premier groupe. قلنا premier groupe كنخليو الفعل كما هو ياك participer. شتي كنخليوها كما هي في الانفينيتيف. شنو كنزيدوا لها لي تيرمينيزون مع نو. شنو غنديرو ONS. وشنو كترجع نو participerons à cette campagne. avoir. elle قلنا avoir il est irrégulier. donc le radical ديالو تا هو change. elles auront la récompense méritée. يعني عندهم ولا غادي يكون عندهم المكافأة المستحقة. conjugue les verbes au futur aux personnes demandées. عطينا هنا le verbe réagir. خصنا نصرفوه في الفوتور مع il و il au pluriel ومع tu. شنو غادي نديرو il. هذا réagir c'est un verbe du deuxième groupe. il réagira. il réagir. شتي هي réagir ونزيدو لها a. il avec S. ils réagiront. ONT. ils réagiront. ONT هذه O. مع tu شنو غادي نقولو؟ tu réagiras. AS. tu réagiras. voir مع je. شنو غادي نقولو؟ قلنا je c'est un verbe du ستيلو ما كيكتبش مزيان. je c'est un verbe du troisième groupe. شنو غادي نقولو؟ je verrai. غادي نشوف. je verrai. nous verrons. ONS. ياك شنو قدنا elle avec S. elles verront. ONT. elles verront. Le verbe organiser قلنا c'est un verbe du premier groupe. شنو غادي نديرو؟ genre غنحيدو E.
ديال جو حيت عندنا او كتبدا بفويل. جورغاني هيا organiser ونزيد لها ai. J'organiserai vous organisez ها هي كتبتها à l'infinitif. شنو غنزيد لها vous غنزيد لها ez. شتي هادي الطريقه اللي تقدروا ديروا مع لي فيرب بروميير جروب والدوزيام. كتبوا الفعل كما هو à l'infinitif وعاد زيدوا له لي تيرمينيزون باش ما تلفوش. j'organiserai vous organiserez شنو بقات لنا elle عاوتاني غنكتبوا organiser. شتي ها هي organiser à l'infinitif وخصك تعرف لي تيرمينيزون ديال elle هي a وتزيد لنا a في الاخر. elle organisera. نشوفوا دابا لو dernier verbe. عندنا لو verbe offrir. offrir شنو غادي نقولوا tu offriras. il offrira. يهدي ياك il offrira. شنو بقات لنا لا dernière personne nous offrirons. D'accord? Tu offriras, il offrira, nous offrirons. Je m'évalue dans l'infinitif des verbes suivants. Je marcherai, c'est le verbe marcher. يعني نعطيو l'infinitif ديالهم. Nous obtiendrons, c'est le verbe obtenir. Ils avertiront, c'est le verbe avertir. Elle pourra, c'est le verbe pouvoir. Mais ces phrases au futur. غادي نحولوا هاد الجمل إلى الزمن المستقبل. Tu attends, le verbe attendre au futur. شنو غادي نقولوا tu attendras. قلنا mais ces verbes au futur. Attendre, tu attendras. D'accord? Tu attendras la campagne de sensibilisation. Faisons, nous ferons ce que vous avez demandé. Éprouver, j'éprouverai du plaisir à protéger ces animaux. Cette équipe deviendra l'équipe citoyenne et vous applaudirez les bons délégués. D'accord? هادو هما les verbes ديالنا حولناهم للفوتور. وبهكا نكونوا وصلنا à la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.